गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे आ मो पछपटे आपन देखि पारथुए आज जन्माष्टमी आपण मानकु हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी रे बहुत 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 अभिनंदन। आउ एटू स्टार्ट करिबा जे आजिर ब्लॉग रे जे मो परिचय विषय रे आउ एक्चुअली मु को माने मोर बैकग्राउंड विषय रे किछि कहबी मो मो निज परिचय देबी आउ मु कौन से जिनसटा मुझे आपको कहबी आ कौन करे मुझे जिनसटा आपको कहबी जे एक्चुअली मो ना नंदन कुमार सियल आउ चक जगन्नाथपुर गाँ खंतापड़ा आमर थाना आउ डिस्ट्रिक्ट हूँ बालेश्वर रे आम घरे हूँ खंतापड़ा NH रु 2.5 किलोमीटर आउ खंतापड़ा रेलवे स्टेशन पाखरे आउ जदि कह गले मु गोटे बहुत गरीब घर जन्म नहीं एबे भी देखी पारे आमर यहाँ हूँ माटी घर ये पूरा आमर माटी घर बुझीपार आउ ये माटी घर ये आमर गोटे रूम ये ही गोटे आमर रूम आ गोटे रोसई घर रूम ये हूँ आमर गोटे रोसई रूम देखी पारे आ मिसेस आमर ये रोसई कर ये हूँ आमर गोटे रूम आउ मु अष्टम नवम श्रेणी पाठ पढ़ुली से देहांत हो गले आउ से जड़े गोटे फार्मर थिले आउ गोटे किसी सप्लाई दियंती खाइबा सप्लाई जमी छोट होटेल टे से निजे करथिले एडी हम रेलवे स्टेशन पाखरे गोडाउन गोटे आसे सेठी कोयला फैला सब लगे आ सेठी ट्रक ड्राइवर माने सब खाती सेठी भी से माने सेठी खाइबा दियंती रुटी फुटी किसी बिक्री करती आउ मो माँ हाउस वाइफ एबे भी अच्छी एबे मो नानी घरे अच्छी आउ आम बापा मांकर आम 4 जन 2 पुओ 2 झील बड़ भाई एठी आमर पाख एठी मागुर गड़िया बोली एरिया गोटे अच्छी से तार निजर जगह बाड़ी करके रही तार भी 2टा पुओ से सेटलमेंट अच्छी मो मो 2टा भौणी मैरेज ऑलरेडी से ससुर घर अच्छा आ मु एठी एकुटिया मो स्त्री 2टा पिला पुओ गोटे झील गोटे आउ तार ना हूँ सृष्टि आउ झील ना आउ पुओ ना हूँ चिंटू आउ से कह गले एबे अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ला आ मो झील चतुर्थ श्रेणी पाठ पढ़ला ओडिया मीडियम रे आम पढ़ू मु पढ़े आउ मो स्त्री तार काम व्यस्त अच्छी से फ्रिज कौन काढ़ला कौन करचु शाग शाग से दिन करनु करिथिलु मिछ कहू तीरा पैंट पिंधिक आम स्कूल को जाइचु कष्ट कौन आम निजे जाचु आउ दुख कौन आम निजे जाचु तेणु दुख आम जहाँ भी कष्ट जहाँ भी आम सहीचु कि मो पुओ झील को सेमती किसी करेबिनी आउ तांकु भल पाठ पढ़ेबी सेताले बिना ट्यूशन रे सप्तम अष्टम श्रेणी पर्यंत मु पाठ कौन जान नथिले अष्टम और 10म श्रेणी भितर मु धन्यवाद देवी मो जो ट्यूशन सार थिले जे कार्तिक सार जने कार्तिक सार मो पुओ भी तांको से पाखरे भी ट्यूशन होउची आ से मते ठीक तो देखेले जे एमती कले यही हबो आ माड भी तो जहाँ खाई मु विश्वास करें आप आजिका डेट माड ना कि दंडमुक्त अंचल हो गला माने स्कूल ट्यूशन सब किसी किंतु आमे जेते पढ़ुलु से 5 जन पिटी पिटी बेतर पूरा बेतबाड़ी 5 जन जहाँ 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 आसला पूरा पिटिदेले खाली यही पार्ट को छाड़ी एतिक पार्ट को छाड़ी याड़ को टोटाल कौट कौन हो टोटाल ना आउ बहुत माड़ खाई मु जा हो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पाइली फर्स्ट डिवीजन पर मु पढ़ी डिप्लोमा किंतु मुझे डिप्लोमा रे ही फसीगली कहीं आम घर रो स्टैंडर्ड डिप्लोमा पढ़ारे नथिला बाय द वे जन को ता ना नेबिनी ता फोर्स रे तुम स्टाइपेंड मिलियो ये मिलियो से मिलियो एमती कहीकि से मत पढ़ेला किंतु मुझे +2 करथांती तो किसी ना किसी गोटे कौन सी जॉब करी मु निश्चय रही था आउ जहाँ भी हो से फास्ट सेमिस्टर गला से किसी टंका मांगिले
ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଆ ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ ନ କରିବାରୁ ମୁଁ ବି ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଏବେକା ଡେଟ୍ର ମୁଁ ଜଣେ 108ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ପାଇଲଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏକ ବାସ୍ତବତା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ତ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ତ ଆଜି ନିହାତି କରିଚାଲନ୍ତୁ। କର୍ମଟା ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ବି ସେମିତି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ଫଳ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆସିବ। ତ ଏତିକି କହିଲି, ଏତିକି ମୋ ପରିଚୟ ଦେଲି। ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି, ସେ ପୁରା ଡରିବା ପୁରା ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ବାସ୍ତବିକ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ 12:30 ଖଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ତ ସିଏ ଟିକେ ହେଇ ବିଲେଇ ଆସିଗଲା। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ। ହଠାତ୍ ମୋତେ 12:30 ଖଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ କିଏ ବାହାରୁ ଧର ଧର କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି। କିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିକି ଧର ଧର କରି କହୁଛି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ବିନୁ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ, ଆଉ ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟିଲା, ଆଉ ସାହସ ଯାହା ଜୁଟିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ରାତିଟା ଠିକ୍ ସେ କଟିବା। ସେ ଭାଉଜଙ୍କ କତିକି କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ କହିବେ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। କେତେ ଇଏ ଖସରା, ଭାଉଜ କେତେ ଖସରା। ନା କ୍ୟାମେରା ମୁଁ କାହିଁ କରିବି, କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖିଲ। କୁହ କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତମ କହୁନୁ କାଲି କ'ଣ ହେଲା, କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୁହ। ଆମ ଭାଉଜ କତିକି ଆସିଛ ଟିକେ ଶୁଣିବା, କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ। କାଲି ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ରାତି 1:30 ହେଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କହିଲା ଚିନୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଚିନୁ ଯখন ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଅପା ଆଉ ଉଠନି। ମୁଁ କାହିଁକି ନା ସେ ପିଙ୍କି ଘରେ କିଏ ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ହାଉଳା ମାଳ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଛେରେ ମୋତେ ପଠଉଛ, ମୁଁ କେହିଛି କିଆ ଦେଇକି ସେଠୁ କହିଲେ ନା ବାପୁକୁ ଡାକ। ଯାଇ ବାପୁକୁ ଡାକିନି, ବାପୁ ଉଠିଲା। ସିଏ ତାର କବାଟ ମୁଁ ଚାବି ଖୋଲିନି। ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ପିଙ୍କି ଏଇ ଚିଣ୍ଟୁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କହୁଛୁ ବାପୁ ତୁ କବାଟ ଖୋଲ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଦେଇକି ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ବାହାରିକି ଆଇଲେ। ଚାବି ଦେଇଛ ନା? ହଁ। ଦେଇକି ଆସିକି ଆମର ଏଠି କଥା ହେଇକି ବସିକି ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ଚାଲ ଶୋଇବା ଘର। ତାଙ୍କର ନିରୁଆ ମା ତା ବାପୁ ଆସି ଏଠି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମିନତି ମିନତି। କିଏ ଡାକିଲା? ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲା ଦେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ଘରୁ। ଚିଣ୍ଟୁ, ସୃଷ୍ଟି, ପିଙ୍କି, ମୁଁ, ମାଉ 5 ଜଣ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ବାହାରିଲାକୁ ଛତା ଖୋଲିକି ଉଠି ସାରିଲା ନା ଆମ ଝୁନା ଏଠିକି ଆସିଛି। ତମ ଝୁନା କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିବ? ତମ ଝୁନା ଏରକ ପାଲା କରୁଛ। ଲୋକ ସିଏ ଦେଖ ତା ଘର କବାଟ ଏକା ପିଟିଛି। ସିଏ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଡରିକି ମୋ ଘରେ ଅଧରାତି ଆମେ ଏଠି ପହରା ଦେଇଛୁ। ତମେ ଏରକ ଯାତ୍ରା କରିବ ଦେଖି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭାଉଜ କତି। ଭାଉଜ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣକ ଘରେ, ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ 12:30 ଖଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିକି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମ ଘର
पूरा रास्ता माने रोड साइड रे से धर 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 करछि मते बंचा मते बंचा मते बंचा। तो ये है कथा जनक घर कली जदि तुम घरे कली तुम यहाँ चापिक रख कहीं अन्य लोक को डिस्टर्ब कर डिस्टर्ब जो करी मो स्त्री मो पुओ मो झील समस्त को डर देटा करने कथा नुहे। आपण मैंने निहाती वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। रही जय जगन्नाथ नमस्कार।